কার প্রশংসা চলে? সবাই করতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? রাসূলের প্রশংসা করলে লাভ না ক্ষতি? ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী, নির্দেশ হচ্ছে আল্লাহর, কথা বলেন ঠিক কি না? সবাই আল্লাহর জিকির করতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ? এই যে এখানে আপনারা এসেছেন, কি লাভ আছে? শায়ের বলছেন, যে জায়গায় আল্লাহর জিকির হয়, প্যারা হাবিব সরকার দু আলমের সম্মান হয়, সেই জায়গাটাকে মহান রব্বুল আলামিন একটা রহমতের বেষ্টনী দিয়ে আবরণ করে রাখেন। সুবহানাল্লাহ। যে ব্যক্তি মুহাব্বতে রাসূলের মেহফিলে আসবেন, তার তাকদীর কখন পাল্টে যাবে সে নিজেও বলতে পারবে। সুবহানাল্লাহ। শায়ের বলছেন কত সুন্দর করে, হা बिगड़ी हुई उम्मत की तकदीर बदलती है, सरकार की महफिल में सरकार भी आती है। এটা হচ্ছে রাসূলের মেহফিল, আল্লাহ রাসূলের মাহফিল আসতে পারে সেই বিশ্বাস সবার আছে তো ইনশাআল্লাহ? সেই বিশ্বাস দিয়ে নাত রাসূল পড়তে পারবেন সবাই ইনশাআল্লাহ? রাসূলটা আমাদের নবী, তো রাসূল যে আমার নবী সেটার উর্দু ভাষা আপনারা সবাই যারা যারা জানেন একটু বলেন তো, মেরা নবী। আপনারা কি উর্দু ভাষা শুনবেন নাকি বাংলা শুনবেন? উর্দু কে কে শুনবেন একটু হাত তুলে দাও। মিক্সার মাশাআল্লাহ। শায়ের বলছেন কত সুন্দর করে, হা के वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, सुभान अल्लाह, फिरदौस से बड़ी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी की बदनी यूलिया नबी है। वो कौन है? वो कौन है? वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो हाशिमी बाकी मदनी यूलिया नबी है। वो हाशिमी बाकी मदनी यूलिया नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरा, मनसूबे के जी से वरफअना लक ज़िक्रा, वरफअना लक ज़िक्रा। जिस जाति का जिस जाति का कुरान में भी जिक्र जली है, जिस जाति का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। এটা আমাদের নবী, সবাই মেরা নবী বলতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? কি আওয়াজ? যদি আপনারা মেরা নবী না বলেন তাহলে মনে করব নবী আপনাদের নবী না। যাদের যাদের নবী একটু মোহাব্বতের আওয়াজে মেরা নবী বলতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? ও মেরা নবী, মাশাআল্লাহ, है वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। इसके रंग मेरा जाब मेरे यार, बोलो ना इसके रंग मेरा जाब मेरे यार, इसके रंग मेरा जाब जब फिकार तो करते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं, वो तौसीफ सना ये शफ़ी अबरार में हर लहज़ा हर बार, वरना वो सैयद आली नसबी
हाँ वही उम्मी लक़बी हाशिमी वो तलबी वो अरबी वो करशी वो मदनी और कहा हमसे गुनाहगार इसके रंग मेरे जाब मेरे यार बोलो ना इसके रंग मेरे जाब मेरे यार वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी है मुज़म्मिल यासीन मुदस्सिर तोहा क्या क्या नए अल्काब से मौला ने पुकारा मुज़म्मिल यासीन मुदस्सिर तोहा क्या क्या नए अल्काब से मौला ने पुकारा क्या शान गे क्या शान के उसकी के जो मील कभी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है तुम्हारे प्रेम मेरे को रसूल নাই যে তুলনা নাই যে তুলনা গো রাসূল নাই যে তুলনা কথা বলেন ঠিক কি না রাসূলের প্রেমের কোনো তুলনা আছে রাসূলের প্রেমটা হচ্ছে অনন্য প্রেম কথা বলেন ঠিক কি না সুতরাং যারা রাসূলকে মহব্বত করেন আমি যদি বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনারা মহব্বতের আওয়াজে ইয়া হাবিবাল্লাহ সবাই বলতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ ভাইয়া সাউন্ড ঠিক করুন না আগে যেরকম ছিল এরকম করে দেন অনেক